Ikaw ah. Selfie ikaw. Dagway sa nagkaon no. Sa dagway. Sa dagway. Rael. 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 Nyawan. Ha? Lana? Lana? Napa di ay? Ah, napa di ay? Napa di ay? Do. Bloso. Smile. Smile daw, be. Smile. Dili mag-smile? No, no? No, no, smile? Last question and the last question of the nature of the money that was handed to Rabin for a second. Same as the second round, any objection? Smile, ana. Waki, 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 waki. Enak waki. Dia magtambon. Kakak ka naman, Joy. Waki ka, waki. Wah, binugkusan sa lupin yung sanin. Binugkusan sa ganyan sanin. Bebe? Selfie. Asan selfie, be? Rael. Rael. Alright. 100 million po ay galing kay Miles Yang mga makaon. Mga makaon na saya. Naman. Ha? Agay. Agay. 1,200,000. Ano po nakalagay sa inyong supplemental affidavit? Tungkol po dito. Pakita nga natin. Can we flash that portion of the affidavit, subject matter of the clarificatory hearing? Lo. Asang lizard? Hindi po na ipakita. Ang lizard. Ito ba kasama din? Yung 4.8 million na managers check. Asang lizard? Supplemental affidavit. Ako kasama. Pwede ba pagkita natin? The allegation